నమస్కారం. నా పేరు పి చందన. ప్రొద్దుటూరు కడప జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం నుంచి శివశక్తాత్మక అనే పాటను చేయబోతున్నాను. शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा अवनतोऽस्मि मामवशरवण भव शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा अवनतोऽस्मि मामवशरवण भव शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा षड्ऋतुमुखद्वादशमासकर संवत्सरवग्निस्वरूपक षड्ऋतुमुखद्वादशमासकर संवत्सरवग्निस्वरूपक कालकालतेजा लयात्मक कार्तिकेय ज्योतिर्मय मुरुगा कालकालतेजालयात्मक कार्तिकेय ज्योतिर्मय मुरुगा शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा अवनतोऽस्मि मामवशरवण भव शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा षण्मुखी महासम्पत्प्रतिभा षट्कोणान्तरदीपकस्वामिन् षण्मुखी महासम्पत्प्रतिभा षट्कोणान्तरदीपकस्वामिन् कविमूर्धन्या स्कन्दमहात्मन् गुरुगुहतुभ्यं शरणागतोऽस्मि कविमूर्धन्या स्कन्दमहात्मन् गुरुगुहतुभ्यं शरणागतोऽस्मि शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा अवनतोऽस्मि मामवशरवण भव शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा अवनतोऽस्मि मामवशरवण भव शिवशक्त्यात्मक श्रीशक्तिधरा